Hola, bienvenidos a TutoTIC. En este mes de julio estamos aquí contigo para que refuerces tus conocimientos en lenguaje y mejores tus habilidades en inglés como en español. Así pues, bienvenidos a todos a este espacio creado desde el Gobierno Nacional para ti. Iniciamos con nuestro Máster Class del día de hoy. Damos la bienvenida a Katherine y Alejandra Sanabria Marín. Hello everybody, welcome to this English class. Remember that I am the teacher, Katherine Sanabria, and today we're going to be together, okay? This master class today is going to be about body parts. So you're going to learn how to describe your body, but also you're going to learn how to talk about ailments. Ailments means when one part of your body is hurting, yes? So we're going to talk about that in some minutes. Hoy, chicos, queremos saludarlos a todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a esta transmisión de Masterclass. Hoy contamos con la presencia del profesor Brian en el chat, así que él va a estar muy atento, chicos, a sus comentarios, a sus preguntas y a la participación que ustedes van a tener el día de hoy, porque tenemos una masterclass muy interactiva donde ustedes van a estar siendo citados o mencionados para que pongan su participación allí, sus comentarios en el chat. Así que le damos la bienvenida a Brian. Hey, good afternoon, good evening. How are you? As Katherine told you, I'm going to be here in the chat, sharing your comments, your answers, and also the teacher's questions. So welcome, and I hope that you learn very much today. Okay, thank you, Brian. Thank you for being there in the chat. So remember, guys, that you're going to write your questions and your comments in the chat, okay? Como les dije entonces ahorita, chicos, el día de hoy vamos a hablar de cómo describir nuestro cuerpo o las partes de nuestro cuerpo en inglés, pero además ustedes van a poder al final de esta masterclass no solamente describir las partes de su cuerpo, sino también hablar de dolencias o accidentes que podamos tener en nuestro cuerpo, ¿cierto? Como una fractura, un desguince, un dolor en una pierna, entre otras cosas que podrían pasar. Además, después de que ustedes tengan este vocabulario, vamos a practicar juntos. Así que yo los invito a que estén muy atentos a las instrucciones que les voy a ir dando alrededor de esta masterclass. Lo primero que necesito que hagan, niños y niñas, ustedes que están allí viéndonos desde casa, es que tomen una hoja, ¿sí? Una hoja en blanco, normal, ¿sí? Una hoja en blanco, donde puedan dibujar un cuerpo humano. No tiene que ser un dibujo perfecto, ¿sí? Lo importante es que tenga las partes de un cuerpo. ¿Por qué? Ese dibujo nos va a servir como bosquejo para que ustedes allí, a medida que yo les voy presentando las partes del cuerpo en inglés, ustedes puedan señalar y recordarlo con facilidad. Como les dije, en esta masterclass, ustedes van a ser los protagonistas. Ustedes van a estar todo el tiempo allí respondiendo preguntas en el chat. Así que recuerden, hoja en blanco, hagan allí su dibujo desde casa, como ustedes lo puedan hacer, como se lo imaginen. No tiene que ser un dibujo profesional. Y estén muy atentos a las partes del cuerpo que vamos a ver hoy, ¿ok? So, remember, we're going to talk about body parts. Parts of your body. I know that you guys, you probably know some of them, yeah? You probably know some of the parts of your body because that is like somehow basic vocabulary that you guys have learned at school with the teachers, with your family members, maybe. So I am pretty sure that you know some of them. Entonces, como yo sé que algunos de ustedes recuerdan estas partes, antes de iniciar, chicos, yo quiero que ustedes allá en el chat me escriban por lo menos una de las que ustedes recuerden, ¿sí? Una de las partes que ustedes recuerden en inglés, ¿sí? Vamos a ver, chicos, si de pronto recuerdan de grados inferiores. Esto es un vocabulario básico, ¿sí? Esta clase va más enfocada a chicos de sexto y séptimo, pero pues nos sirve de repaso a todos si de pronto ustedes están allí, están en un grado superior. Así que quiero leerlos, chicos. Una parte del cuerpo en inglés que ustedes recuerden. Puede ser algo bien fácil. Y les voy a dar una pista. Hay una canción
muy popular que nos enseñan cuando estamos aprendiendo body parts, ¿sí? Entonces sería algo como head, shoulders, knees and toes. Hasta ahí les ayudo, ¿listo? Vamos a ver, Brian, tell us, please. Do we have some comments in the chat, maybe? An example from our students, if they remember something? Go ahead. Of course, we have some. Inicialmente nos saludan Olga, Jorge Iván, nos saludan acá en el chat y comentan head y nose. Tenemos allí algunas respuestas como head y nose. Wow, that's great. Head and nose. I think those are the easiest ones, ¿sí? Muchos de nosotros incluso recordamos nose porque es una palabra también en español, ¿sí? Muy usada, que nosotros decimos no sé, ¿cierto? No sé sería nose in English. The only difference would be the accent. Muy bien, chicos. De pronto tenemos alguna otra, Brian. Stomach. Wow, that one is very similar to English. Sorry, very similar to Spanish. Stomach. That is great. Awesome. Muy bien, chicos. Shoulders. Wow, that is another one. Yes, very good. Muy bien, entonces sí vemos que ustedes recuerdan alguno de este vocabulario, ¿cierto? Que es un vocabulario básico, fácil de aprender, pero yo sé que algunos no se acuerdan de algo que vamos a ver hoy, ¿sí? Vamos a aprender, chicos, las partes del cuerpo desde la cabeza hasta la punta del pie, ¿sí? Así que voy a ir un poquito... voy a ser un poco breve para que podamos continuar con la masterclass y ustedes puedan allí, recuerden, en su dibujo, señalar las partes que vamos a ver el día de hoy. Esto es una muy buena estrategia para recordar porque estamos entrenando nuestro cerebro, no solamente para escuchar, sino también para escribir. Y de esa manera vamos a recordar con más facilidad esas asociaciones del dibujo y lo que escuchamos. Muy bien, so let's start. So we're going to talk about body parts. So we're going to start with number 1, okay? So take a look at the picture, right? Take a look at the picture. ¿Qué estamos señalando aquí en esta imagen? Vamos a ver. Ustedes observen, ¿sí? La primera flecha que tenemos, yo voy a hacer esta, no se preocupen, pero déjenme saber allí en el chat si de pronto ustedes ya saben esa respuesta. Sí, ahorita vamos a revisar. So, the first one is, listen to the pronunciation. Ear, okay? Ear. So, it's an ear. That is part number 1. It's an ear. Very good. Number 2, what part of the body is it? Let's take a look. So, it's this one, yeah? Take a look at this. Vamos a ver, ¿quién lo recuerda? Profe, si de pronto mientras yo hablo, allí en el chat, antes de yo decirlo, alguno de nuestros estudiantes sabe cómo decirlo, pues puedes simplemente contarnos, ¿listo? Entonces, vamos con la segunda. Second part of the body, and we got, it is, which one? Elbow. Yes, it's an elbow. Codo, it's an elbow. That is second part of the body. It's an elbow. Recuerden estar señalando allí en su dibujo, el que hicieron ahí en la hojita en blanco en sus casas, para que lo puedan recordar para la siguiente actividad que vamos a tener. Very good. Elbow. Nice. So, number 3. Let's take a look at number 3. What part of the body is it? So, look at the arrow. What is it pointing at? So, look, it would be leg, yeah? It's a leg. It's a leg. Very good. So we got 3 of them, yeah? Number 3 is a leg. Very good.
Brian, let us know, please. Do we have any participation in the chat? Tell me the names of the person because I want Yes, to know. exactly. Yes, we do. We have Sergio Zapata who said leg. And also Olga Torres said leg. Previously, Emily and Mario said knee or in leg and elbow. They answered Wow. correctly. Okay, very good, very good. Congratulations to Olga, Emily, Mario, and Sergio. Very good answers. You guys are very smart. Let's continue with part number 4. Okay, part number 4. So part number 4, it's showing up on the screen, and it is something that we use a lot to talk, to eat, to kiss, to do many things. What is it? Take a look at the picture. What can be that? So it is, what is it? Here Brian, we do you go. have something? Yes, of course. We have that. Jimena Valencia said mouth. Oh, Jimena, that is the And perfect answer. Very good. Mouth, exactly. Sergio, Mario, and Jimena. You guys are very attentive to this. So you got very good memory. Mouth. Listen to the pronunciation, yeah? Because this TH sound is a sound that we don't have in Spanish, yeah? So it is like this. You put your tongue, the tip of your tongue under your teeth, like this. Yeah, so you say mouth, mouth. Very good. So it's a mouth. That is the correct answer. Very good. It's a mouth. Correct. Now, let's continue with the next one. You guys remember, point out the parts of the body in your drawing because I'm going to make some questions after this. So the next one is, what part of the body is this one? Take a look. This is the easiest one, yeah? This is our head, yeah? So it's a head, right? Sorry. Oh, I made a mistake, guys. So this is not the head. Look at the arrow. It's what you have in your hair. So what do you have in your head? Your hair, yes? Your hair. That's correct. So Laura Vélez, I know that you got the correct answer. Laura, congratulations. Very good. It's hair. In your head, you have your hair. Yeah, it sounds like a tongue twister, but that is the correct answer. Okay, very good. Okay, let's continue with the next one. So the next one is, let's say, look at the arrow. Yeah, look at the arrow. So we have different options. This is for you guys. So I'm going to see your answers on the chat, okay? So we got foot, leg, thigh, belly, knee, or belly. What do you think is the correct answer? Brian, do you have something there? the first one who answered this was Diego Alvarez. He said foot. Wow, Diego, correct. Diego Alvarez, that's the correct answer. You're very fast. So, foot is the correct answer. Ojo con este dato, chicos. Si hablamos de un pie, ¿sí? One foot, we said foot. Pero si decimos dos, ya no es foot, sino feet, with double E. So I can say that I have one foot, or I can say that I have 2 feet, okay? 2 feet. Very good. So it's a foot. That is the correct answer. Congratulations to Diego Alvarez. Very good. Now, let's continue with the next one. Yeah. The next one is your finger, right? Your finger. So this is about the part of the body in your hand.
Ojo, son los dedos, pero los dedos de la mano. Chicos, vamos a ir a la siguiente cápsula y muy atentos porque en esta cápsula va a aparecer la palabra más larga en inglés. Estén atentos a ver si ustedes la pueden pronunciar, ¿sí? Vamos a ver la cápsula. ¿Sabías que la palabra más larga de este idioma cuenta con 45 letras y hace referencia a una enfermedad del cuerpo humano que, de ser pronunciada por un médico, podría confundir a más de una persona? Te retamos a pronunciarla sin morir en el intento. Ok, ¿cómo estuvo eso? ¿Sí pudieron? Una palabra bien larga. Y además de larga, está muy relacionada con el tema del cuerpo, ¿sí? Si ustedes vieron, es una enfermedad del cuerpo. Muy bien. Ahora, chicos, entonces les decía que los dedos de la mano son finger, pero los dedos del pie son toes. ¿Listo? Careful with that. So it's a finger. That is the correct answer. It's a finger. Very good. Now, let's continue with the next one. So what part of the body is this one? What do you think? Head, shoulder, neck, chest, mouth, face. What do you think is the correct answer there? Yeah. So it is neck, right? Very good. I can see that you guys are answering on the chat. Yes, we got Jimena. Very good. You were the first one to answer this question. Very good. It's a neck, right? It's a neck. Espero que las puedan recordar todas, ¿sí? Que estén allí en su dibujo señalándolas todas para una competencia que vamos a hacer, ¿ok? Bien, vamos a avanzar un poco más. What part of the body is this one? So that is an easy one. That is, it's a shoulder, okay? It's a shoulder. Very good. Next part of the body. So in the next part of the body, look, that's a little bit different, okay? We got that the correct answer, it's something that is up of your foot. It would be your what? Brian, do you have something in the chat maybe? Yes, we got the first answer, which was ankle by Diego. All right, Diego, ankle. That's the correct answer. Ankle. That's correct. That is tobillo. Yes, ankle. Careful with this because their pronunciation can be confusing because we have another word in English that is very similar. That is ankle. Yes, ankle means tío, but ankle means tobillo. So that is different, okay? Ankle and ankle. Good. So it's an ankle. Very good. Consuelo, Jerónimo. Very good. Very good. Let's continue with the next one. So the next one is this one. Yeah? No sé, right? Nose. It's a nose. That is the easy one. Yeah? It's a nose. Very similar to Spanish. Remember, if you don't know, so you say nose, right? Cool. This one is, what part of the body is this one? Look, what can be that one? That is your hand, yes? It's a hand. Ya llevamos muchas, chicos, así que ese dibujo debe estar lleno de flechas con palabritas de parts of the body. It's a hand. Muy bien. Let's continue with the next one, yeah? The next one is your knee. Your knee, it's a knee. Esa K con N suena como una N sola. Esa K no suena en inglés, ¿listo? So it's a knee. It's a knee. Let's continue and let's see what's the next part. That is your, someone said this.
creo que fue Emily, dijo la palabra stomach, ¿ya? Stomach, it can be a synonym of this part of the body. So this part of the body is belly, okay? So it's your belly. Let me check, okay? Oh, look, this arrow is showing the back part of your body. So that is back. So we got back here, and belly would be your stomach, okay? Your stomach. Very good. So we got head, that one is repeated. And your eyes, ¿ya? Your eyes. Vamos a ver dos más, ¿listo? Dos más y nos vamos a la actividad de práctica. Así que, ojo, pendientes allí de su dibujo para que puedan allí responder rápidamente. Vamos a ver quién es el primero que responde, ¿ok? So, two more parts of the body, and we go to the activity, the practical activity. So this is your stomach or your belly, okay? And the last one, we got arm, okay? It's an arm, okay? It's an arm. Very good. So I think that with this practice, with this presentation of vocabulary, you guys, you now are going to be able to do this competition. Mucho ojo, esto es una competencia de quien escriba primero en el chat, ¿listo? Vamos a estarlos leyendo a todos, pero sobre todo a quien lo recuerde primero. Entonces, muy atentos con su dibujo en la hojita que hicieron, chicos y chicas, y con la señalización que hicieron allí de las body parts que acabamos de ver. ¿Cuál es la idea? Voy a explicarles las instrucciones, ¿sí? La idea es que ustedes, cada vez que vean que una parte de este cuerpo se ilumina en amarillo, ustedes pongan la parte del cuerpo en inglés en el chat lo más rápido que puedan, ¿listo? Lo más rápido que puedan. Ustedes ya tienen unas pistas porque tienen el dibujo del cuerpo que hicieron con la señalización de las palabras. Entonces va a ser un poco más fácil. Vamos a hacer un ejemplo, ¿listo? Este es el ejemplo. Entonces, si yo les muestro esa parte en amarillo, ¿ok? So that part would be, ustedes ponen allí en el chat, el nombre de esa parte sería hand, ¿cierto? Entonces, el primero que lo ponga, ¿listo? Vamos a ver. Vamos a ver quién tiene excelente memoria, quién está muy atento. So, Brian, are you ready? So, remember, I showed the part. And we have the first answer by Jimena. She said hand. Oh, wow, Jimena, good, very good. This one was the example, ¿sí? Este es el ejemplo. Vamos a ver entonces la primera ronda, ¿ok? So, take a look at the picture, right? This one is going to be number one. Let's check. So, number one, look, easy. Easy because it's the first one. What is the part of the body? What do you guys think? Brian, who's the first one? The first one was Emily, who said head. Is it correct? Very good, Emily. Awesome. That's a very good answer because that is correct. Emily, very good. Do you have any other answer there? We also have the same answer by Diego, Consuelo, and Sergio. They said head. Very good. Correct. That is the correct answer. Head. Cool. Number two. Let's take a look at number two. Who's the first one? Entonces, la ganadora de esta ronda es Emily. Very good. That is correct. Number two is, let's see, this is the part of the body that we have under the head. What is it? Who remembers what part of the body is that one? Yeah? We have the first answer by Diego, and he wrote neck. Is it correct?
Perfect, Diego. Very good. That is correct. That is right. Neck. Please, Brian, tell me the first person, but just give me the names of the others just to congratulate them. Yes, we got other answers by Sergio, Jimena, Olga, Camila, Emily, and Mario. They also said neck. Very good, very good. Eso me encanta, chicos, porque eso muestra que están súper atentos allí con este vocabulario. Muy bien. Neck, correct. Let's continue with number 3. Number 3. This one. What do you think is this one? Careful with the spelling of this part of the body. Yeah, I told you something. I said a letter is not pronounced. Yeah. Who was the first one? She was Jimena Valencia. She said knee. Knee. Oh, yes, Jimena. Very good. You're very smart. Knee. Yeah. With K, but the K is not pronounced. Okay. Very good. Knee. Okay. If we want to make it plural, yes, if we want to talk about the two of them, so we just add an S. So we say knees. Yes, knees. Good. Number 4. Number 4, this part of your body. Yeah. What was the name of this one? This one. What was the name? Who remembers this? Yeah. What is this part of the body? Brian, do you have something there? Who was the first person? Yes, we just got it again by Jimena Valencia. She wrote elbow. Jimena, correct. Bueno, tenemos aquí un debate entre Jimena, Emily y Diego. Vamos como empatados, ¿sí? Jimena va como ganando 2 rondas. Muy bien, Jimena, súper rápida, súper atenta, excelente. Felicitaciones. Let's continue with the next part. So that is elbow, correct. Very good, Jimena. So the next part is, oh my God. No sé si esa la puedan escribir allí en el chat porque no la vimos en estas palabras. ¿Ustedes qué creen? ¿De pronto alguno recuerda del vocabulario que ya tenían? ¿Cómo decimos esta parte? Does somebody have the answer, Brian? We have some answers and they are different. For example, Diego and Jimena wrote hair, but Emily wrote forehead. Mario wrote nose, and then he wrote forehead. Oh, Jesus. Okay. So the correct answer is forehead. Yeah? Frente. That is this specific part of your head. Algunos allí pusieron head, ¿sí? Puede ser que no esté muy especificado, pero recuerden que head ya la habíamos puesto. Entonces, esta parte específica de head, que sería forehead. ¿Listo? Mucho cuidado porque tendemos nosotros a decir front, para decir frente. Incorrect. So we say forehead, okay? Forehead. Very good. Who was the first one, Brian? If the correct answer is forehead, it was Emily Sofia. Emily Sofia. Emily Sofia, congratulations. Very good. So we got 2 points for Emily, 2 for Jimena, and 1 for Diego, okay? Very good, guys. Very good. Let's continue with the next one. Oh, Jesus. This complete part, this is the longest part of your body. How do you call that? How do you call this part of your body? How do you call it? Who was the first one, Brian? The first one was Jimena, and the answer was thigh. And then we have Diego and Emily with leg. Oh, Jimena. Yeah, the correct answer is leg.
So Diego was the first one, okay? Diego was the first one. That is a leg, yeah? That is a leg. So Diego, very good. So we are like this. Emily, 2 points. Jimena, 2 points. And Diego, 2 points. Very good scores. Muy bien, chicos. Excelente. Excelente participación. No se vayan, estén allí muy atentos. Vamos a ver esta cápsula que tiene un dato curioso bien importante del inglés, ¿sí? Entonces, después de esta cápsula, continuamos con esta actividad. Dato curioso, ¿sabías que existe una palabra para esto? Cute aggression es el término para querer abrazar muy fuerte, casi violentamente, a algo que te produce mucha ternura. ¿Alguna vez has querido estrujar a tu gatito porque es súper adorable? Your puppy is so adorable that I have a cute aggression. Cool. Acute aggression, ¿ya? Eso es una expresión muy usada en inglés para decir que quiero apapachar a alguien, ¿cierto? Acute aggression. Very good. Muy bien, entonces vamos empatados, chicos. Vamos empatados allí. 2, 2, 2. Jimena, Emily y Diego. Vamos a hacer, ¿qué les parece? Vamos a hacer 3 más. ¿Listo? 3 más para mirar cómo quedan estos puntajes. Así le damos la oportunidad de pronto a otra persona que obtenga sus 3 puntos. Vamos a ver. Very good. So let's continue with the next one. Yeah, the next part of the body is easy. That one is easy. Look, the one that is in yellow. What do you think is that part of the body? Yeah, do you remember? Brian, do you have something? Okay, Brian, yes. So we got that the first person is Emily. Very good, Emily, back. That is the correct answer, back, yeah? That is back. So, Emily, you're on the top of this podium. So, let's see. Nos faltan 2 más y aquí terminamos esta actividad. Muy bien. Vamos a ver. So we got Emily 3 points, Jimena 2, and Diego the other 2 points. Very good. Okay, let's continue. How do you call this? Oh, Jesus, we didn't see that part in the presentation. Do you remember maybe from the knowledge that you have, the vocabulary that you know, how do you call this? And we have now an answer. And this person was Emily, and she wrote chest. Wow, Emily. Yes, chest. Very good, Emily. Do we have any other answer, Brian? We have the same answer by Sergio Zapata and Diego Alvarez, and also Mario. But they wrote chest. Very good, Sergio, Mario, and Diego. But sorry to tell you, but Emily has most of the points. So let's finish with the last one. Yeah, this is the last part of the body. So let's say it is which one? I'm going to give you a clue. I mentioned a difference between this word and another one in pronunciation. What is the correct one? The correct answer? Who has this final point? What can be the answer, people? So if you guys are very attentive, so you can write it correctly in the chat. Brian, does somebody have an answer? We just got one answer by Mario, and he wrote foot. Is it correct? Oh my God, careful because foot is the one that is in circle, yeah? This one is more specific, yeah? It's one part of the foot. So what can be it? Exactly. And then after Mario, we got an answer by Emily, and she wrote ankle. Ankle, yes, that is an ankle, yeah? Remember that I said
ankle and ankle are different, and that is one specific part of your foot. Muy bien, Emily. So the winner of this activity is Emily. Very good. Emily, congratulations, because you were very fast, very smart, and you were very attentive. So congratulations to Emily. Muy bien. De igual manera, chicos, felicitaciones a todos los que participaron allí en el chat, ¿sí? Muy bien, excelentes respuestas, muy atentos allí. Y lo importante es practicar, ¿sí? Practicar el vocabulario. Muy bien, chicos, entonces ustedes ya saben cómo describir su cuerpo, ¿sí? Las partes de su cuerpo en inglés, pero habíamos dicho, chicos, que en esta masterclass ustedes también iban a aprender cómo hablar de las dolencias de su cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, cuando se nos enferma la garganta, nos duele el estómago, la cabeza, ¿cómo decimos eso en inglés, sí? ¿Cómo lo decimos? Si ustedes no saben cómo hacerlo, quédense aquí conmigo porque después de esta explicación ustedes van a quedar súper claros y van a poder describir las dolencias de su cuerpo en inglés, ¿sí? Entonces, se los voy a explicar de la siguiente manera. Les voy a mostrar un cuerpo de un niño, ¿sí? Este cuerpo de este niño tiene algunas enfermedades, ¿sí? Algunas enfermedades que podríamos tener o sufrir todos los seres humanos, ¿sí? Son enfermedades comunes como fiebre, dolor de garganta, ¿sí? Dolor de estómago. Son bien comunes este tipo de enfermedades. ¿Qué vamos a hacer? Como de pronto algunos de ustedes todavía no saben cómo decirlo, ¿sí? Yo les voy a explicar y a medida que les voy explicando, ¿sí? Ustedes deben estar muy atentos porque voy a hacer una línea, voy a trazar una línea para unir en qué parte del cuerpo puedo padecer esta dolencia. For example, listen to me. Si yo digo dolor de cabeza, obviamente, ¿en qué parte del cuerpo puedo padecerlo? En mi cabeza, ¿cierto? En mi cabeza. Ese es el ejemplo, ¿listo? Entonces vamos a verlo en inglés. So, let's see. Look at number one, okay? Number one, the one that is in green color, is sore throat, yeah? A sore throat. A sore throat can happen only in your throat, yeah? Look at it. In your throat. So that is, for example, when you cannot speak very good, so you you do like this, you make some noise, you cannot speak very loud because you have a sore throat, okay? Listen to the pronunciation. A sore throat. ¿Qué podemos hacer si tenemos un sore throat? So if you have a sore throat, you can take a pill. Yes, you can take a pill. Or you can drink some lemonade. Yeah, lemonade. Very good. So that is number one, a sore throat. Now, number two. So a runny nose, it's something that we have in our nose. Cuando tenemos gripa, ¿sí? Tenemos a runny nose, porque necesitamos pañuelos para limpiarnos y para estar pues allí limpiándonos nuestra nariz. Se llama runny nose. Listen to the pronunciation. A runny nose. A runny nose, how can you solve a runny nose? Just staying at home or drinking lemonade. Yes, lemonade. Very good. Okay, so far we are clear. Now, a fever, ¿sí? Este síntoma bien común en varias enfermedades. Fiebre. Where do we feel our fever? Pues la fiebre se puede sentir en todo el cuerpo, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que hacen las personas, nuestras familias, cuando tenemos fiebre? Pues van y nos tocan, ¿qué? ¿Qué nos tocan? La frente, ¿cierto? If we have fever, so they touch our
forehead. Recordemos frente, forehead. They touch our forehead to check if we have fever. Fever, remember, that is when our temperature is high. So that is a fever. Good. A stomachache. Careful with this word. Stomachache. Stomachache, it's pain in our stomach. Yeah? Dolor de estómago. So if we have a stomachache, what should we do? We should take maybe a syrup, yes? Or we can take a pill too. Or if it is very serious, so we can go to the doctor, okay? We can go to the doctor. Very good. Stomachache. Good. Now, where can we have germs? Where can we have germs? Very similar to Spanish, this word germs. More germs are in our hands. In our hands, we have germs. ¿Qué podemos hacer? Definitivamente, we have to wash our hands, okay? Wash our hands. Or we can use alcohol, yes? Alcohol or wash our hands. Very good. Now, an earache. An earache, it's when we have pain in our ear. In our ear. That's an earache. Okay, an earache. Careful with this pronunciation of these two words. Stomachache and earache. Earache. Okay, and we have the last one. The last word is a headache. A headache is a pain that we can have where? In our head. Definitely, it is something that we have in our head, okay? Good. So we got 7 different ailments, okay? Ailments, remember, when something is not working good in our body. So let's recap the pronunciation of these different ailments. So number 1 is a sore throat. Yes, a sore throat. Number 2 is a headache. Number 3 is an earache. Number 4 is germs. Number 5, fever. Number 6, a runny nose. And the last one is a stomachache. Okay, a stomachache. So we have there the different ailments that we can suffer in our body. Okay, in our body. Ahora tenemos entonces el vocabulario de nuestras partes del cuerpo más el vocabulario de dolencias o enfermedades en nuestro cuerpo, ¿sí? Con estos 2 elementos, chicos, ustedes van a poder describir su cuerpo y las enfermedades que tienen en cada parte de este. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué podemos hacer entonces? ¿Qué sugerencia podemos tener cuando alguien está enfermo? Vamos a ver estas sugerencias, pero después de esta tercera cápsula, ¿sí? Así que atentos a esta cápsula y ya volvemos. ¿Sabías que memorizar es una estrategia que no funciona para un verdadero aprendizaje? El cerebro no funciona así. Lo que hace es establecer conexiones. ¿En qué consiste? Lo que se trata es de asociar las palabras a un contexto específico. Puedes relacionarlas con una frase, con la escuela de una película o con una imagen que te evoque el significado. Ok, muy bien, chicos. Esta estrategia que ustedes vieron en esta cápsula es fundamental cuando estamos aprendiendo un segundo idioma, ¿sí? Porque nuestro cerebro no funciona con conexiones simples. O sea, a mí no me dicen estas palabras hoy y yo me voy a acordar de todas dentro de una semana. No. Si yo hago conexiones con dibujos o grupos de palabras, o en este caso, como lo estamos viendo en esta Master Class, que no solo vimos body parts vocabulary, sino también las enfermedades que pueden tener estas
dos conectadas, pues mi cerebro va a hacer conexiones más fuertes y lo voy a poder recordar con más facilidad. Entonces, una estrategia muy importante si ustedes están aprendiendo una segunda lengua, o tercera o cuarta, pues depende de sus gustos y de lo que estén haciendo. En este caso, para el inglés, estrategia importante para memorizar vocabulario. Bien, chicos. Brian, please, tell us what do we have in the chat. If we have some questions, comments, what do we have there? I can hear you. I don't know if you have your mic deactivated, but I can hear you. Okay, now. Decía que hemos recibido muchos comentarios acá en el chat. Mencionan que están aprendiendo mucho a través de la explicación, que es muy clara cada uno de los términos que hemos visto, que les encanta la clase. Por acá también tenemos unas preguntas. De parte de Mario, él nos pregunta, Teacher, how do you say dolor de muela o dolor en los dientes? Excelente pregunta, muy bien. Si ustedes vieron e identificaron, hay un patrón como de dolores, ¿sí? Por ejemplo, cuando digo dolor de estómago, digo stomachache, o dolor de oído, earache, ¿sí? Miren que es un patrón al final de cada parte del cuerpo. Ear, voy a decir el dolor, ache, ¿cierto? Earache. Lo mismo sucede con esta pregunta que nos hace Mario, ¿sí? Si voy a hablar de un dolor de muela o un dolor de diente, ¿sí? Simplemente lo que tengo que hacer es saber primero cómo se dice diente, ¿cierto? Si yo sé cómo se dice diente y sé el patrón de dolor, entonces sé cómo se dice. Tooth es la palabra para diente, ¿sí? Tooth. T-O-O-T-H. Tooth. Entonces, para decir dolor de diente diríamos toothache, ¿ya? Toothache. That is dolor de diente o dolor de muela. Okay, Mario? So that is the answer for Mario. What else do we have there, Brian? Okay, thank you very much for the explanation. We also have, profe, ¿cómo se dice tengo dolor de estómago o retorcijón, que podría ser muy similar? Okay, cool. That is another one that we already practiced here. So look, if we're going to say that we have dolor de estómago, remember. So we have stomach, and we add the ending ache. Stomachache. That would be dolor de estómago. O retorcijón, que es lo mismo, ¿cierto? Stomachache. Good. So that is the other answer. Any other question, Brian? Any other comment, maybe? Okay, Mario wrote thank you for the explanation about the dolor de muela o de dientes. And Camila asked another question. Teacher, ¿cómo se dice me duele el corazón? Okay, yeah, that one is very common, ¿sí? Cuando decimos como un ataque al corazón o un dolor en el corazón, that one, it's named like this. Listen to this. So, in English, we say that our heart is heart, yes? The word for heart is corazón. Corazón, heart, in English. But if we're going to say that we have pain in our heart, so that is basically it. Pain in our heart. Pero si es algo más que dolor, ¿cierto? Un ataque, digamos, en el corazón. So there is a common phrase that is called a heart attack. Okay? I have a heart attack. That would be the phrase for dolor o ataque al corazón. Thank you, Brian, for reading the comments, the questions. Any other question or any other comment in the chat, maybe? Yes, we have two more questions. One was written by Emily. She wrote, Teacher, ¿cómo se diría me duele el brazo?
Y de igual manera, ¿cómo se dice, pregunta Mario, dolor de espalda? Okay, me duele el brazo, so we just said that we have, you know, like pain in our hand, yes? Pain in our hand. That would be me duele el brazo, ¿sí? Pain in our hand. That would be it, Emily. And dolor de espalda, that is another one that obey to the ending ache, yes? So it is the same rule. So we say, I have a backache, okay? A backache. That would be dolor de espalda, a backache. Recordemos que espalda se dice back, B-A-C-K. And if we're going to say dolor de espalda, so we just say backache, yes? A backache. That would be the correct word to say dolor de espalda. Any other, Brian, maybe? No, we just have those, and they say thank you because it's very clear all those explanations. Okay, no, thank you, Brian, for reading the chat, for being attentive there to the students' questions. And you guys, you're very, very attentive to this class. I want to congratulate you because you guys were very active participating in the chat. Most of you got the correct answers to the activities. So remember that in this master class, we learned 3 things. Number 1, so we learned body parts. So we mentioned some of them. And something that I want to highlight here is this part of your body. Yeah, remember, never say front. Okay, never say front. That is forehead, a forehead. Okay. And another one that I want to highlight is the difference in pronunciation between ankle, that is with A, recuerden que esa empieza con A, y ankle, that starts with U. Una es tobillo y la otra es tío. Mucho ojo con eso, chicos. That is the second aspect that I want to highlight, remember. And another thing that you learned today is how to say or how to talk about ailments, like when you have pain in your body or you have some illness in your body. For example, we talk about fever, yeah, when your temperature is high, or we talk about different pains in different parts of the body. Hay un patrón que se repite, recuerden, ese ache, que se escribe H, but it's pronounced ache. So we got headache, yeah, we have something in our head, headache. We also have a backache, yeah, a backache. Or we also talk about earache, yeah, when we have pain in our ear. So we say earache. Or when we have pain in our teeth or our tooth, if it is one. So we say, I have a toothache, a toothache. That is the second thing that we learned today. And also, we say that if we want to give some suggestions or some recommendations to people that are sick, yeah, so we can say something like this. We can use the modal verb should to say deberías, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si alguien tiene dolor de cabeza y yo quiero dar una recomendación, simplemente diría, you should, ¿sí? You should take a pill. Yes, you should take a pill, or you should go to the doctor, or you should relax, you have some rest, yeah? That is the correct structure to give suggestions. Ok, chicos, espero que todos después de esta masterclass hayan quedado con su dibujito, con las partes señaladas del cuerpo, que sepan entonces y recuerden cómo usar este vocabulario y les haya sido de mucha ayuda. Recuerden que nuestro cerebro aprende mucho mejor el vocabulario si hacemos conexiones. Así que si de pronto a alguno le quedó el dibujo allí incompleto, tómese el trabajito de poner esas partes en ese dibujo para que lo puedan recordar con más facilidad, ¿sí? Recuerden que es una estrategia de aprendizaje, de memorización de vocabulario muy importante. Okay, guys, so I want to congratulate you again. And I want to thank Brian. Brian, thank you very much for reading the chat, for reading the comments, the questions.
Thank you so much for the participation, people. So see you next time. Have a good night and goodbye. Mintic, el futuro digital es de todos.